बोगस एनओसी मिळवून एकल्यान उदकाचे आणि विजेचे कनेक्शन घेतिल्ल्याची घटना फोंड्या सिल्वानगर वाठारांत घडली। माहिती मेळिल्ले प्रमाण एनओसीचेर फोंड्या नगरपालिकेची बोगस सही आणि स्टॅम्प आशिल्ल्याचे चेअरपर्सन सांगतात। 2022तल्यो ह्यो एनओसी नगरपालिकेन जारी केल्ल्याचो दावो करत दोनूय संबंधित खात्यांनी कनेक्शन मेळोवपाक लागून पाविल्ल्यो, मात त्यो व्हेरीफाय केल्यार बोगस आशिल्ल्याचे समजता म्हूण सीपीन सांगले। ही दुसरी घटना आसून त्यान पयलीं अशेंच एक बोगस इन्कम सर्टिफिकेट प्रकरण पयलीं जाल्ले। ह्या संबंधान आमी कारवाय करतले म्हूण सीपी आनंद नायक हांणी सांगला। आता एक म्हाका कोणाचे त्यांचे लेटर आयला, सीओकूय म्हाका लेटर केलें त्या मनशान, म्हाकाय लेटर केलें, आमचो आमकां झगडो जाता। रेगो म्हणटा ती चर्ची कडली आमची मिली कडली बायल मनीस, ती रावता ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तिचो आसा। सेकंड फ्लोराचेर तिका तिणें जे कोण रावता पळय सेकंड फ्लोराचेर तिचो त्या तिणें उदकाची आनी एनओसी उदकाची लायटीची एनओसी तिणें दिल्ली ना। कोणें तरी डुप्लिकेट ही एनओसी म्युनिसिपालिटीच्या नांवार स्टॅम्प मारून व्हरून वॉटर सप्लाय आनी हांगा पावयली। तेका कॉपी दिल्या, तेणें आरटीआय मागले आमचे कडेन, आरटीआयच्यान मेळ्ळें की आमी ती इश्यू केल्ली ना, इन्कमूय दिल्ली ना आनी उदकाची आमची सॉरी वॉटर सप्लाय आनी इलेक्ट्रीक कनेक्शनाची दोन्ही दिल्ली ना। सो दोन्ही हेचेर सायन सुद्दां हेची पळय मारल्या कोण एमपी कोण आशिल्लो उदय देसाय, दोन्ही बोगस सायन। कित्याक हें कांय ना, लेटरेड म्युनिसिपालिटीची स्टॅम्प म्युनिसिपालिटीचो सायनूय बोगस आसतली, उदकाक आनी लायटीक जे दोन्ही एनओसी दिल्ल्यो आसा त्यो आमचे कडेन रेकॉर्डार कितेंच ना। नागेश परकारान प्रिंट जावन काडला तें, तितून म्हाका जो कॉपी पावल्या ती कॉपी म्हाज्या टेबलार आसा। सो हेजेर आतां सगळे कावन्सिलाक कळपाक जाय न्ही। हांवें कितें पळय म्हाका लेटर केलें ते बायलेन, म्हाकाय केलां आनी चीफ कौन्सिलरूय केलां। आतां हेजेर आमी कितें एक्शन घेवं? आमचे म्युनिसिपालिटीचें नांव कितले पडाय करपाक लागले पळय। सेम प्रोसेस पयली फॉलो नाही हांव कितें म्हणटा सेम प्रोसेस डीएमए प्रोसेस डिलीट करपाची सांगता आमी पीपल फ्रेंडली आसता। हांगा अशें सांगता कोण येता ते काम घेवन कशें जायना तें सांगता, आनी आमकां सीओ कडेन हाडचें पडटा। आनी सीओ तेजेर म्हाजो लेबराचो कसो म्हाजो इश्यू हांव तुमकां कितें सांगतलें, तुमकां कितें उलोवपाक उलय म्हाजो इश्यू कितें। हांवें जेन्ना आमी जेन्ना पोस्ट भरले कितें आमी ते खातीर म्हणटा हांगा तें चल्लां म्युनिसिपालिटी। जेन्ना हांव 2009 चॅम्पियन आशिल्लो तेन्ना आमी रातचे 12 फातोडीचे वचून पत्र घालताले, पत्र काडटाले, तेन्ना हेच वर्कर आमचे म्हाजे कडेन काम करताले रातचे 12 येवन रातचे 3 आपले 3 येताले। हेच वर्कर ते कोण जेंका कोणाक 20 वर्सां जाल्या, कोणाक 15 वर्सां जाल्या, कोणाक 16 वर्सां जाल्या, कळ्ळें न्ही। तेंचे खातीर आमी डीएमए कडेन सगळे कडेन आमी मारले की तांकां परमनंट स्टेटस दिवंक जायना कितें तेन्ना जालो कोणाक पडोवंक ना, तेन्ना कोणाक पडोवंक ना। हांगा पोस्ट आमचे लेफ्ट जाले, त्या लेफ्ट जाले सीओ म्हाका जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय। ते स्टाफ तुमचो तुमच्या कडेन सगळ्यांनी जस्टिफिकेशन दिवपाक जाय ते कित्याक लेफ्ट जाले। रिवायवल पोस्ट कित्याक जावना, आतां क्रिस्टाफ पोस्ट दोन जाण रिटायर जाल्या, ते फिल करपाक कितें प्रोसिजर लागल्या म्हणजे स्टाफान कितें केलें म्हाका दाखया। फाटल्यान पासून बडबड नाका, कित्याक सीओ सांगा फाटल्यान पासून बडबडपाचें काम न्ही हांगा। सीओ तुमकां आमी प्रश्न करता, हांगा फाटल्यान स्टाफान बडबडपाक येना। तुमचे ते पयलीं घ्या आमी प्रोसेस स्टार्ट करता न्ही प्रोसेस स्टार्ट कित्याक जावना म्हाका जाय। तुमकां पगार दिवंक पडली, तुमचें काम कितें करचें, जो स्टाफ तुमचे कडेन आसा तेजें काम कितें। पोस्ट जेन्ना रिटायर जालो तो रिफील करपाचो काम कोणाचें काम, तें सीओन करपाचें काम। पूण आमी कशें आसा की इवन फाटीं आनी अजून हो प्रपोजल वचना, एक एप्लिकेशन केलें जाय न्ही तुज्या ऑफिसाचो एक मनीस त्या ऑफिसाच्या हेजे खातीर फोन करता डीएमए कडेन बाबा आमचें तें खंय पावलें म्हणून, किंवा आपूण स्वताचो वचपाक तयारी पण करना। आमी फाटीं आतां लास्ट मंथ हांवें धाडला म्हणजे कितले पोस्ट रिवायव करपाक जाय, कितले पोस्ट क्रिएट करपाक जाय। हांव कितें म्हणटा हें काम तुमचे कडेन डायरेक्ट येवपाक जाय, हें स्टाफा कडल्यान काम तुमचे डायरेक्ट येवपाक जाय। सर ही पळय ही फायल हो आमचो पोस्ट फाल्यां आमचो हो एम्प्लॉई रिटायर जाला, हो पोस्ट आमकां फिल करपाक जाय, हो प्रोसिजर करपाक जाय ऑलरेडी। कित्याक ना हें कित्याक येना म्हाका जाय, हें कित्याक येना आनी तो पोस्ट लॅफ्ट कित्याक जाला आज पर्यंत सांगया म्हाका। आमचे जितले रिटायर जाल्या पळय न्ही ते आतां फुडें रिटायर जायत वचपा आहा कळ्ळें न्ही, इतले रिटायर जाल्या ते कित्याक पोस्ट फिलअप जावना। हांव सांगता म्हणजे फाटीं योगिरा सर आसतना ताणी धाडिल्लें म्हणजे कितले पोस्ट क्रिएट करपाक जाय आनी कितले रिवायव करपाक जाय। आनी इवन आतां हांवें
इवन CBA वचून DMA कडेन करतले तेन्ना आमी परत धाडल्या म्हणजे आमकां कितले पोस्ट रिवाय करपा जाय आनी कितले पोस्ट क्रिएट करपा जाय तेणे पूण आमकां अजुनूय काय ताचेर रिप्लाय देना. कोण गेलो इन्क्वायरी करतो 4 पर्सन तू सांग आनी कोण गेलो आनी कोण नांव सांगना फक्त तुमी वचपाचें आनी कोण नांव सांगना आनी हेड ऑफ ऑफिस कोण आहा पळोवपाक कोणें फॉलो केलो सांगा तुमी आतां म्हणजे सिवोन वचपा जाय 4 पर्सन वचपा जाय म्हणजे तुमी पडते गेला जाल्यार लेफ्ट पडते DMA ऑफिसान कितें एक फोन दिवंक चड ना गोंयभर गोंयान आहा आनी बारा वचपाचें आहा थंय वचून पर्सनल फॉलो करपा जाय आमी पर्सनल फॉलो करताले आनी आमी पर्सनल फॉलो केले 4 भुरगे कामां लागले हांगा. विशय आशिल्लो जे गव्हर्मेंटान इतले वर्सां आमचे जे भुरगे म्हणजे गार्बेजीचें काम करताले जे स्विपर आसा तो ऑफिस स्टाफ आसा जे MSWचे म्हणून घाल्लेले आज गव्हर्मेंटान एक बरो निर्णय घेतला की तांकां एक स्टेटस दिवपाचो की डेली वेजीस स्टेटस जो आहा तो लागू केल्लो आसा आनी हेजे फुडें नगरपालिकेन डेली वेजीस हो कॉन्सेप्ट आसचो ना म्हणून ते आमकां जेन्ना नोटिफिकेशनाची कॉपी येयली तेन्ना जो आमचे हेड क्लार्क सुप्रिटेंडंट जे आसा तेणी म्युनिसिपालिटीक म्हणजे चेअरपर्सनाक कांयच इन्फॉर्म करना आसतना आनी चीफ ऑफिसराकूय तेणी डायरेक्ट सांगलें ना की बाबा चेअरपर्सनाक ते धाडपा जाय आनी एक दिसाची 1 डे स्पेशल मिटींग घेवपा जाय म्हणून हो जो हें येयला गव्हर्मेंटाचो तो इम्प्लिमेंट करपा खातीर आनी तो इम्प्लिमेंट करता आसतना आमचे कडेन वेगवेगळे कॅटेगरायज आमचे कडेन वर्कर्स आसा आतां आमी कडेन स्ट्रेंथ आशिल्ली 110ची ऑफिस स्टाफ ती आमची इली करून कमी जायत गेल्या ही म्युनिसिपालिटीचे जे स्टाफ आसा तो कसलेंच काम करिना की ते लॅप्स जाले इतले पोस्ट लॅप्स जाले आमचे ड्रायव्हर पोस्ट लॅप्स जाले आमचे ऑफिस स्टाफ आमचे LDC जाल्या UDC लॅप्स जाले आमचे कडेन पूण खंयचोच आमचो काम करना जिने करता तें काम चीफ ऑफिसर करता पण आमचो जो स्टाफ आसा तो कांयच काम करना म्हणून हांवें तेणें स्टेटस मागला चीफ ऑफिसरा कडेन की तुजे कामगारांनी तुजे ऑफिस स्टाफांनी कितें पर्यंत हें केलो तो की आज पर्यंत जे पोस्ट लॅप्स जाल्या आज पर्यंत जे पोस्ट जे रिटायर जाले जे वेकंट जाल्या तेजेर कितें काम केलां कोणें काय म्हणून जेन्ना 2013-14 हांव स्वता पर्सनली डिपार्टमेंटान वयतालो की त्यो फायली घेवन आनी हांवें त्या टायमार पोस्ट हाडले आनी भुरग्यांक काम दिलें डेली बेज काम आयलें तांकां आमी परमनंट केलें आतां आमी सेल्फ लोकल बॉडी जाल्ल्या कारणान आमकांय दिसता की आमकां आमच्या भुरग्यांक खंय तरी कामाक पडा लागचें की जे पोस्ट आतां वेकंट आहा ते पोस्ट रिवायवल घेवन ते आमी पोस्ट भरचे म्हणून हांगसर तें कांय केल्लें ना फक्त हांगसर कितें आहा डेली बेजिसाक विदावट कॅटेगरायज तेणी लिस्ट धाडला डायरेक्टराक पूण ते कॅटेगरायज करपा पाहिलें आमचे कडेन ड्रायव्हर आहा जो ऑफिस गाडी चलयता प्लस गार्बेज गाडी चलयता आमच्या कडेन JCB ऑपरेटर आहा जो JCB ऑपरेटर आहा तो स्पेशल म्हणजे तो सगळ्याच कडेन ना PWD JCB ऑपरेटर ना WID JCB ऑपरेटर ना तो आमचे कडेन म्युनिसिपालिटी ना कित्याक आमकां गार्बेज सायडीक JCB ऑपरेटर लागता तशें आमच्या कडेन स्विपर आहा स्विपर कॅटेगरी जी आसता जी ऑफिस निवळ करपाची स्विपर वेगळी आमच्या कडेन रस्त्यार स्विपींग करपाचे स्विपर आसता ते ह्युमन रिसोर्सा कडेन ना आनी JCB ड्रायव्हर सुद्दां ह्युमन रिसोर्सा कडेन ना आनी गार्बेजीची गाडी चलोवपाक आमी रिक्वेस्ट केली मागलेले हेजे कडेन ह्युमन रिसोर्सा कडेन आमकां ड्रायव्हर दिवचे म्हणून तेंचे कडेन गार्बेज गाडी चलोवपाक तेंचे कडेन ना पूण आमकां खंय तरी गव्हर्मेंटान हो स्टेटस लायला डेली वेजीस ते भायर आनी आमकां रिक्रुटमेंट जे आसा पळय आमचे बाकीचे म्हणजे आयज 7 वर्सां जाली तांकां स्टेटस दिला पूण आमच्या कडेन 4 वर्सां जाल्लीं आहा 3.5 वर्सां जाल्लीं आहा 5 वर्सां जाल्लीं आहा पण 6 महिने 7 दीस म्हणजे 6 वर्सां 7 महिने जाल्ले आहा तेजे 3 महिने वयले म्हणजे हो प्रोसेस कंटिन्युअस उरतलो जे लोक आज पर्यंत आमच्या कडेन डेली वेजीस आहा ते पूण हें जस्टिफिकेशन आमकां कावन्सिलाक किंवा आमच्या वर्करांक कोणेंच दिवना तें दिवपा जाय आशिल्लें बाबा हें अशे तरेन आसा म्हणून किंवा ते बाकीचे आमचे नेबरींग म्युनिसिपालिटी आहा तेंचे कडल्यान घेवपा जाय आशिल्लें तें घेनासतना हें 1 सायडेड सगळें धाडलेलें आहा सो म्हणजे हे खंय तरी काम हे स्टाफाचें काम तितलेंच इम्पॉर्टंट आशिल्लें स्टाफ प्लस तेणी स्टाफान कावन्सिलाक कन्सिडर करपा जाय आशिल्लें तें तेणी कन्सिडर आमकां करूं ना सिवोन एश्युरन्स दिला आमकां की बाबा तें आपूण लक्ष घालता आनी आपूण तें करता म्हणून आतां आमी तांकां लिस्टार धाडटा आसतना परत धाडा तें विथ कॅटेगरायज धाडा म्हणून स्पेशल मिटिंगेक कितें जालें इश्यू हय आज आमचो पयलो जो आशिल्लो मेन असो मुद्दो मेन टॉपीक जो आशिल्लो आमचो तो मार्केट कॉम्प्लेक्सान जे शिफ्टींग आसा पळय आमचे फीश मार्केट जे आमी खाली केलें आनी फीश मार्केटा वयर जे सगळे पिड्डूकार आनी काकणकार बाकीचे सगळे कपडेवाले सगळे थंय वयर आशिल्ले पळय सो तांकां तेंचे कडेन आमची मिटींग जाली पयली जाल्ली एक 5 दिसां पयलीं मिटींग जाल्ली ते मिटिंगेक ते एग्री जाले की ते शिफ्ट जावपाक सो तांकां आमी मार्केट कॉम्प्लेक्सान सकयल ग्रावंड फ्लोर सकयल आनी बेजमेंट आहा पळय म्हणजे सकयल वयर
मार्केट कॉम्प्लेक्सान एंट्री घेता पळय थंय तांकां काकणवाले हे आमचे सगळे काकणवाले जे आसा पळय 9 ते 10 जाण आसा ते तांकां आमी थंय जागो दिवपाक केला आनी मेजनायन फ्लोर जो आसा थंय बाकीचे सगळे जे कपडेवाले बी राहतात तांकां आमी ती दुकानां बी सगळे दिवपाक केला एज पर गव्हर्मेंट रेट्स जे PWD रेट्स आसा ते प्रमाणे ते एग्री जाले आमचे कडेन कळ्ळें न्ही सो ते आतां तेणें आमचे कडेन इतलो टायम मागला की चतुर्थी पर्यंत आमकां मातसो टायम दिया म्हणून सांगलें न्ही सो ते प्रमाणे आमी बीन एग्री जाले कळ्ळें न्ही पूण कितें जालां ते पर्यंत की आमकां GSCचो रिपोर्ट आयला की ती बिल्डींग सारकी डेंजरस कंडिशन आसा केन्नाय कितें जावंक शकता म्हणून आमी एक रिक्वेस्ट केला तांकां तुमी जाता तितले बेगीन थंयच्यान भायर सरा म्हणून सो ते मातशें ना चवथ पर्यंत तरी आमकां मातशें रावता म्हणून अशें तेणी एक हें केलां बरोबर करता ते पूण कितें जावंक शकता सांगूंक शकत न्ही ते बिल्डींग रिपोर्टूच तसो GSCचो आयलो आसा ते आमचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आसा सामको dangerous आसा. स्पेशल इन्स्पेक्शन केलां इथं हय GSCचो स्टेबिलिटी रिपोर्ट केला आमी म्युन्सिपालिटीन त्या रिपोर्टान तेणी सांगलां ती जाता तितले बेगीन ती बिल्डींग खाली करा सो आतां चवथी लागीं पावली न्ही म्हणून आमी मातशें रावले की ते सांबाळ चवथ जायना फुडें चवथीचे 5 दीस जाले की ना आमी रोखडेच थंय शिफ्ट जाता म्हणून तेणी सांगलां पयलीं तो एक मुद्दो आशिल्लो तो आमी प्रामुख्यान सोडयल्लो आसा हेका लागून ते सगळे जाण जे मार्केट आमचे वेंडर जे आसा ते जेन्ना मुख्यमंत्री फोंड्या आयल्लो मुख्यमंत्र्या बरोबर आमचे फोंडेचे आमदार आनी कृषी मंत्री रवी नायक सरय आशिल्ले आमी आशिल्ले सगळे कावन्सिलर बी आशिल्ले फंक्शनार त्या आनी डेप्युटी कलेक्टर चीफ ऑफिसर अशें मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलें जे मातसो जातले बेगीन तोडगो काडपाचो कळ्ळें न्ही ते प्रमाणे सर रवी नायक सर मुख्यमंत्री आनी आमी बसून म्हणजे सरान भरपूर आमकां सपोर्ट केलो रवी नायक सराचो भरपूर सपोर्ट आसा आमकां कित्याक ते सगळे वेंडर्स दवरचून सराक मेळयले त्या प्रमाणे हो आमी इश्यू सॉल्व केल्लो आसा सो चतुर्थीच्या आफ्टर 5 तारीख म्हणजे 5 दीस जायना फुडें तेणें सांगलां आमी थंय सगळे शिफ्ट करता तेजे पयलीं आमी तांकां जे तांकां जाय तशें तें मार्किंग करून बी सगळें रेडी करून तांकां आमी आणि सेकंड इश्यू आनी कितें इश्यू आनी आशिल्लो तो आमी एक स्पेशल ग्रांट्स आमकां गव्हर्मेंटाचे स्पेशल ग्रांट्स आयिल्ले आसा एक 3.5 कोटी रुपया सो ते प्रमाणे आमी एक मल्टीपर्पज हॉल एक हांगा बांदूंक सोदता थंय आमच्या हितून आमची जागा आसा 1650 स्क्वेअर मिटर जी खडपाबान ती पळय आमची गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा पळय थंय आसा ती आमची आनी क्वॉटर्स म्युन्सिपालिटी क्वॉटर्सूय आसा थंय आमी तो प्रोजेक्ट घेता त्या प्रमाणे आमी आज एक रिजोल्युशन घेतलेलें आसा कितलो फंड आयला तो आमकां 3.5 कोटी रुपया ते 5 म्युन्सिपालिटी कितें गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा स्पेशल ग्रांट्स सो तेजेरूय आमची एक मागीर मिटींग जातली एक तुमी आज एक म्हत्वाचो प्रश्न केलो की इलिगल कितें तरी एक बोगस कितें तरी तुमकां एक लेटर आयला बोगस सर्टिफिकेट कितें तरी इश्यू केला NOC ती कितें ती कशें कितें जालें जाणा रोजी मार्था रेगो हाऊस नंबर 2/129/26 सिल्वानगर पोंडा गोवा ही भायले मनशेन हें लेटर चेअरपर्सनाक लेटर केलो म्हाका आनी सांगलें की बाबा आपलो जो फ्लोर आसा वयलो जो सेकंड फ्लोर आपलो आसा त्या फ्लोराक प्रॉपर्टी म्हाजी आय एम द ओनर ऑफ दॅट प्रॉपर्टी आपूण आपली प्रॉपर्टी आपले बिल्डींग जी आसा ती आपली त्या फ्लॅटाक NOC जी उदकाची आनी लायटीची पळय म्युन्सिपालिटीन दिल्या कळ्ळें न्ही ती आपणें दिवं नाशिल्ली दिवं नाशिल्ली म्हणटा तेणें RTI मागलें RTI मागन फुडें ताका RTIच्यान डॉक्युमेंट मेळ्ळे हे ज्यो सर्टिफिकेट पळय दिल्या उदकाची आनी लायटीची ही पळयात ही सर्टिफिकेट पोंडा म्युन्सिपल कावन्सिलाच्या नांवान आसा हेजेर A to Z स्टॅम्पूय आमचो आसा ही सिग्नेचर आहा तो ME उदय देसाय म्हणटा तेन्ना ME आशिल्लो तेजी सायन आहा मुद्दम पळयात ही सायन जी आहा ती ME उदय देसायाची अशी उदकाक आनी लायटी अशे दोन ह्यो बोगस सर्टिफिकेट ह्यो म्युन्सिपालिटीच्या नांवान हेजो असो गैरउपयोग केल्लो आसा हेजो गैरमार्गान हेजो अश्यो केल्ल्यो आसा पळयात तो जो डॉक्युमेंट आमकां दिला हो तिणें RTI मागून घेतला म्युन्सिपालिटीच्यान कळ्ळें न्ही आनी हांवें आमच्या स्टाफाक रोखडेंच ते डॉक्युमेंट जेन्ना म्हाका दाखयलें तेन्ना हांवें इन्क्वायरी केली जाल्यार ह्या डॉक्युमेंटाची कांयच नोंद म्युन्सिपालिटीन जाल्ली ना सो वॉट इज युअर नेक्स्ट स्टेप आतां जी कावन्सील मिटींग आतां आसतली फुडली आतां ऑर्डिनरी मिटींगे मिटींगे हांव प्रश्न मांडटलो कळ्ळें न्ही आनी हेजेर चीफ ऑफिसर आमी सगळे कावन्सिलर सुद्दां आसा न्ही कित्याक अशें जावपाक जायना अशें घडपाक जायना आनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन ही जावंकूच जाय चीफ ऑफिसर जावं बाकीचे ME बीन पळय बाकीचे सगळे जे ऑफिशियल आमचे आसा म्युन्सिपालिटीचे हे कशी पावली ही अशें जावंक शकना कित्याक हितूनच्यान आमकां कळटा की हें फाटल्या वेळार सुद्दां अशेंच जाल्ली भानगड कळ्ळें न्ही फाटल्या वेळार सुद्दां गोसावी आमचो चीफ ऑफिसर आशिल्लो गोसावीन पुलिशेन कंप्लेन दिल्ली आनी त्या आदाराचेर तुमकां खबर आसा जाल्यार तुमकां सांगपाची गरज ना कितें जालें तें फाटल्या वेळार आनी ही केस जी आसा ही सिल्वानगराची सापडल्या ह्या आदाराक
पयली केस आहा ती सिल्वानगराचीच जाल्ली आनी ही फाटली केस जी फाटली जेन्ना चीफ ऑफिसरान कंप्लेन केल्ली आनी ही केस सुद्दां पळय आनी ही सुद्दां सेम आता तुम्ही कंप्लेन करताले हाजी हांव पयलीं कावन्सिलाक येता न्ही हांव पयलीं कावन्सिलाक येता कित्याक ताणी चेअरपर्सनाक केलो म्हणून म्हाका ते कावन्सिला मुखार हाडपा जाय सो कावन्सिला हाडटलो हांव फुडले तेजी इन्क्वायरी जातली एज पर हे यस शुअर